Growth in Guelph is just one example of how Canadians are succeeding thanks to our plan. We've been working hard with Canadians all across the country who've created over 500,000 full-time jobs. We know the job does not end here. We will continue to invest in Canadians to grow the middle class and help all those jobs working hard to join. We know the job does not end here. Monsieur le Président, le 20 novembre dernier, le journaliste de la CBC, James Cudmore, a mis au grand jour la décision libérale d'annuler le contrat de la Davie. Drôlement, comme par magie, 2 mois plus tard, il est embauché par le cabinet du ministre de la Défense comme conseiller politique. Alors ma question au Premier ministre est simple. Est-ce le bureau du Premier ministre ou le bureau du ministre de la Défense qui l'a engagé afin de le faire taire sur les combines libérales qu'il a réussi à mettre au grand jour dans le contrat de la Davie? Monsieur le Président, les détails de ce qui a trait à l'embauche ont déjà été donnés à la leader en Chambre de l'opposition. Les conservateurs tentent simplement de poursuivre indirectement ce cas dans cette Chambre. Nous ne commenterons pas des cas qui sont présentement devant les tribunaux. Monsieur le Président, nous avons simplement demandé à quelle date James Cudmore a reçu une offre d'emploi pour travailler au bureau du ministre de la Défense. Aucune réponse depuis 3 jours. Nous avons demandé si c'était pour l'empêcher de continuer à faire des reportages sur l'ingérence politique des libéraux dans le dossier du contrat de la Davie sur le chantier. Aucune réponse encore. Monsieur le Président, ça ressemble encore à une autre magouille libérale. Que cache le Premier ministre? Monsieur le Président, les détails en ce qui a trait à cette embauche ont déjà été donnés à la leader en Chambre de l'opposition. Les conservateurs tentent simplement de poursuivre indirectement ce cas dans cette Chambre. Nous ne commenterons pas des cas qui sont présentement devant les tribunaux. The honourable member from Milton. Thank you, Mr. Speaker. I believe the question that the government was asked to answer was the date on which the offer was made, and that's the information that we will continue to seek. Now, Mr. Speaker, right after swearing in 2015, the Cabinet and the government set up a secret Cabinet committee. And in the secret Cabinet committee, it had one purpose, and that was to stop the procurement of a Navy vessel. Now, interestingly enough, Mr. Speaker, in their attempt to cover it up, they are now denying documents for a fair trial. In the spirit of Access to Justice Week, will the Prime Minister release these documents? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, these employment details were already provided to the opposition House Leader. The Conservatives are simply trying to indirectly prosecute an ongoing court case in this House. We will not comment on an ongoing court case. The honourable member for Milton. Mr. Speaker, what I'm looking for comment on is the reason why the Prime Minister is withholding documents for a straight-up defense of a person accused of a serious crime. Now, if he won't tell us who he's protecting, maybe I can surmise that it was the President of the Treasury Board who did receive a letter from Irving asking for his intervention. But I also note, Mr. Speaker, that the current Minister of Intergovernmental Affairs did not post his conflict screen until 3 months after the secret Cabinet meeting. So I'm wondering, Mr. Speaker, is that who the Prime Minister is protecting? Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, the member opposite and indeed the Conservatives in general used to understand that you cannot comment on an ongoing court case. That is why they cited that rule in this House over 300 times when they were in government. We respect the independence of the judicial system and we will not comment. L'honorable député de Salaberry-sur-Loire. Monsieur le Président, il y a 40 députés libéraux